Mga higala, sa panahon karon nga lisod ang pangwarta o panarbaho, ug importante kayong nata investment. Ug usa sa pinakalabing nindot kayo nga real estate investment ang columbarium. Dili tanan nato maka-afford og balay ug dili tanan maka-afford og condominium kay mahal kaayo. Mga karong adlaw, gusto nako ipailaila ninyo ang Truvine Garden Columbari, usa ka real estate investment nga kaya ra kaayo sa bulsa. Unsa may nindot ani? First, duol ra sa SMC side. Ikaduha, 2,000 plus ra ang hulog monthly. Ikatulo, 4 ka volts sa abo ang masulod. Pero higala, di lang ni para sa paggamit sa inyong pamilya. Investment ni. Pwede nimo ibaligya anytime nga musaka ang presyo. Karong panahon na barato pa, pero after 2 or 3 years, sigurado ka ayong musaka ang value. Mabitaw gitawag ni og investment. So kung gusto ka makasayod pa, tawag lang sa among numero. Iskan na ang QR code aron mataga kag dugang impormasyon. Busa may higala, ay paghulat nga mulisod ng panahon. Mag-invest na ta! Mag-invest ta sa Truvine Columbari.